এতিয়া হৈছে আমাৰ চুৰু খানাখন বনাবলৈ ৰেডি। ইয়া হৈছে গাহৰি মাংস। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত। ৰেডি হ'ব লাগছে, খাৰে দি বনোৱা হয়। লগতে আছে ইপিনে হ'ল আমাৰ জলকীয়া। জলকীয়াটো মাৰি আছে। তো হ'ব আৰু আমাৰ বেছি টাইম নালাগে। ইনজয়টো আহি আছে টাইমটো। ইয়াতে হয় আমাৰ দাৰিয়া, লগতে আছে দুখন চুপাৰ বাইক। আৰু লগতে আছে আমাৰ ইফালে হৈছে মাছ খাৰ বনোৱা হয়। ইয়া চাওক মাছ খাৰ। এই সব চলতা এই খা এইফালে এই সব চিকেন পক গাহৰি মাংসৰ লগত আৰু মাছ আছে, মাছ বইল লগতে আনবক্সিং কৰোঁ আৰু দে আনবক্সিং কৰোঁ দে চাওক আনবক্সিং কৰি আছে নিপন পেং ভিডিও কাটে আর কি কয়জন মানুষ চাওক আছেই গৈ এলে ভালেই নব অলপ কিবা থলে ভাল ফিরিস মার গুলি যা ওর উপর বহে দে ঠান্ডা পড়ো হ্যাঁ আজি নতুন বছৰ আৰু আমি অলপ পিকনিক খাবলৈ ৰেডি, মানে পাৰ্টি চলি আছে আমাৰ। এতিয়া যাইছোঁ কলপাত লৈছে এই চাওক পথাৰৰ মাজত খাম আজি। নাই বেছি মানুহ নাই, মাত্ৰ 5 জন। এই নতুন বছৰ জাষ্ট কেলেণ্ডাৰ চেঞ্জ। চাওক এতিয়া যাই আছোঁ আমি খাবলৈ। তাতে 3 জন আছে আৰু পিছপিনে আছে মোৰ লগত এজন, সি আহি আছে। চাওক এই পুলিচ পথাৰত খোৱা মজাই বেলেগ নাকি? চাওক কেইটা আছে দিয়া এই যে নিপন কেঙ্কা ভালে। আচ্ছা রায়ের ফুল বানাব লাগছে নাকি? কিন্তু 2025 এইটো যিটো ব্ৰিটিছ কালত যিটো নিয়ম নীতি মানি থাকিছে সেইটো সেই কেলেণ্ডাৰ নতুন বছৰ। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া যিটো আমি অসমত থাকোঁ, অসমীয়া থকা হিচাপত অসমীয়া নিয়ম নীতি মানিব হ'লে এইটো নতুন বছৰ নহয়, এইটো আমাৰ বহাগতহে হ'ব। বহাগত কাৰণ গছ গছনি যিকোনো নতুন পাত কিবাৰে ওলায়, এইটোহে নতুন বছৰ। এইটোহে পৰিৱেশ ভাল লাগে, সেউজীয়া পৰিৱেশ লাগে। গতিকে এইটো হৈছে ব্ৰিটিছ কালত যিটো নিয়ম নীতি কেলেণ্ডাৰ মানি থাকিছে, সেইকাৰণে সেইটো আৰু নতুন বছৰ হ'ল আৰু 2005। কিন্তু কি হোৱা নাই, কি বুলি কয় অসমীয়াত, আমাৰ অসমীয়া নতুন বছৰ হোৱা নাই। এতিয়া আছে 4 মাহ 5 মাহ। এতিয়া 4-5 মাহ আছে, 4 মাহ মান আছে নেকি? ये वाला मछली গাহৰি মাংস চাবা ভিডিঅ' চাই কুকুৰ চব আছে খাবলৈ আহিছে চাগে। বিয়াৰ পাৰোটা দে আৰু নেকি? যোৱাকালি ষ্টেটাছ চাইতে
কোথায় দেখি বার করছি di sini mana dia an? Nah, adut di. Itu ভালো ya. Ya sama party dia suruh. Itu patah. Lagi laptop udah semua tahu. Ro udah hoy. Apa kamu lagi pergi ha? Dek tuh lalas na. Barik dah, pas. और बांगल एक तपत देख ओ ते ভালো আছে তেল কিনে কাজ এসে সা এখানে সে হোরা শিরিন দিল আর কেন হয় বুঝি তোর ভালো ভালো গুলো ওরে চাওক কিমান টেষ্টি হৈছে এইটো চাই কি ৰকম খাব লাগছে নাই হাতত চামুচ খালি হ'ল চিকেন বুঝছে চিকেন তো হাই लेकिन बहुत सुबह है হেপী নিউ ইয়াৰ ভাজা দি আজিহে 1 তাৰিখ আজিহে খাব লাগে না বাহ চাউনো আছে দেখোন আৰু দুইটাই আছে ৰদাই আৰু শেষ ইগলা কাই নলাই এ লো না খানা itu tuh mau kayak bal bangal 2,000 years later. kadang kadang है ना kadang kadang है पहले यहाँ पर दिमाग में जाता है अच्छा मालूम बा पहले kadang kadang है दिमाग में ये थोड़ा दिमाग खराब हो गया खराब मतलब किडिंग कटा है ना अच्छा डरना का मरना गया डरना गया और क्या क्या बोलते हैं ज़ॉम्बी नहीं लगता है oh sorombi ya मालूम बा पीछे नहीं आता है दारू पीना आदमी पीछे नहीं आता है हाँ आ गया बरा आगे जाना चाहता है अच्छा जो भी हो हो मार जीनी भी हो मरना भी हो गाने से नो रिला गलंगा पीना है লাগাও এখানে লাগাও लेकिन हम एक आदमी का एक ठो माल क्या क्या माल क्या एक माल है बोले राजा मुझे राजा हेलो क्या एक माल क्या एक ठो माल डायरेक्ट सीधे सीधे बोलो ना एक ठो आ गया है ना क्या एक आ गया हमको बोलेगा क्या आ गया এই বালিজানা क्या माल আগে নহয় বালিজানা फेसबुक पे है फेसबुक क्या फेसबुक फेसबुक हम मालूम भी नहीं तो फिर क्या माल उन लोग मालूम है ना वही तो है क्या फेसबुक क्या माल माल भी सीधा माल बोलो ना माल माल भी माल लड़की माल से तीन वाला oh माल tadi ini वाला माल ahia palong ke क्या माल hera यस यस भी माल ये भी तो माल है ना बिजनेस बिजनेस का भी ये भी माल चलता है सब कुछ माल एवरीथिंग माल oh tadi लेकिन ahia palong ke ahia माल palong का बात पीने वाला माल है ना खाने वाला माल है pini wala पीने वाला क्या माल माल है? अच्छा पीने वाला क्या माल है biar है biar बियर है तो बियर हाँ तो है फिर तो क्या चाहिए इसलिए तो मैंने बियर है तो हाँ। एक है तो पी लो हम पी रहा है अरे यार पी लो ना अच्छा वो एक ठो है। ओके गिले दे यार क्या आदमी hey हैप्पी नमसी hello dadi लेको पेको एक चीज है हम लोगों का हाँ हाँ जी बोल एक चीज है अभी cara क्या करो अभी singlor vida हेलो हेलो गाइस नमस्कार singlor मैंने कहता है সৰি হা বেয়া নাপায় হা মই মাল খাই কৈছোঁ মই অসমীয়াতে কৈছোঁ আমি অসমীয়া মতে নতুন বছৰ হোৱা নাই কিন্তু যিটো ব্ৰিটিছ মতে যিটো আমি কৈছোঁ কিন্তু ইংৰাজী আমি ধৰিলে এইটো নতুন বছৰ হয় হেপী নিউ ইয়াৰ নতুন বছৰ হয় কিন্তু আমি অসমীয়া বাস কৰিছোঁ হা কিন্তু অসমীয়া মতে নতুন বছৰ হোৱা নাই কিন্তু ব্ৰিটিছতে कैलेंडर ही चेंज সেইটো কাৰণে ইংৰাজীৰ কাৰণে আজি 1 তাৰিখ আজি হেপী নিউ ইয়াৰ माल पीना चाहिए पी लो bir pilo करने लेकिन बीड़ी भी है हल्ला सिगरेट भी मत है करना
किलो खुशी करो शताब्दी हो हेलो हेलो छोटा आदमी हो बड़े आदमी को ऐसा मान सम्मान कहना चाहिए ना लेकपिको ऐसे कहना लेकपिको কিবা কো একটা এফাল চাই রা এই জারা তুইও আলগো এফাল সা ওই তো কি আছো না নই এফাল মোবাইলটা একবার সা না তো अच्छा ठीक है नमस्कार ऐसा कहना चाहिए नमस्कार यहाँ पर चेहरा पे होता है और यहाँ पर सफेद होता है इसलिए ऐसा ऐसा कहता है नमस्कार দিস ইজ কুংফু স্টাইল কুংফু স্টাইল চাইনা চাইনা নমস্কাৰ এতে বলে যায় গান শুনা নমস্কাৰ কিন্তু ভাবিলে আমাৰ বহুত চিন্তা আছে চিন্তাৰ পক্ষে তথাপি আমি কোনো নতুন বছৰ নিয়াৰ আমি নতুন বছৰ নিয়াৰ কাৰণে আমি 1 কাৰ্টন দিয়া আছো বাকি বেলেগ নাখাওঁ वो देखो तो दुई के तो झूठ बोलने से क्या फायदा कैसा दूध बोला है झूठ नहीं कहता है सच्चा कहता है सच्चा मन सच्चा सच्चा कहता भी है नहीं है दुई दुई का क्योंकि बोला मेरा नाम देव है ना देव देव कहता है हर हर महादेव हर हर महादेव है और गारो गिला की कोई गुरुदेव कोई जो भी हो महादेव गुरुदेव एक ही है ना और क्या कहता है ख्रिस्टा में तो सिर्फ यीशु है ना यीशु है उच्चारण নহয় हेलो सिर्फ यीशु है क्योंकि हालेलुया हालेलुया है ना हालेलुया হালেলুয়া কার हालेलुया मतलब यीशु है ना यीशु है ওটা মাইকি মানু একটা हम लोग ধর্মর কালচার जहाँ पर रहते हैं पृथ्वी में तो नानानता बहुत धुनो है ना गारो है राभा है हादुंग है बंगाली है बहुत है जिनका अलग अलग है ना धर्मों का वही मान लो लेकिन भगवान तो भगवान रहता है लेकिन आदमी आदमी में रहता है अपने आप आदमी को मान सम्मान कहना चाहिए आदमी है ना आदमी के कितना जात है बोलिए तो हेलो आदमी के कितना जात है बारो बारो बारह नहीं है बारह नहीं है सिर्फ 2 है यहाँ पर पृथ्वी में सिर्फ 2 है क्योंकि लड़का एक एक लड़की एक लड़का सिर्फ 2 है अपने का आपका दिमाग खराब हो गया डाले क्यों दिमाग खराब नहीं है माल पीता रहा है ना आपका खून मेरा खून एक ही है ना लड़के का खून और मेरा खून एक ही है लेकिन जात में तो एक लड़की है एक लड़का है